राशन चाउल पर जाऊा बेले अटो दुर्घटना 12 जन आहत को मोहना मेडिकल भर्ती करा मोहना थाना अंतर्गत केन्दुपदा घाटी यात्रीवाही अटो ओलटी 12 जन आहत होती टांगिलीपदर गांव ठारू समस्त यात्री राशन सामग्री आने पाखापाखि 12 किलोमीटर दूर गोविंदपुर पंचायत को जीवा समय यह दुर्घटना घटी अन्य एक अटो जोगे से उद्धार कर मोहना मेडिकल चिकित्सा करा सूचना अनुसार अटो ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट बंद कर घाटी रास्तार ओह्लाउता बेले ब्रेक फेल हो जाता फल से कारण दुर्घटना घटी जमापड़ी। ଚାଉଳ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଜାଣିପାରିଲୁ ଗାଡି ମନୁଷ୍ୟ ଆମେ 7ଟାରେ ଯାଉଥିଲୁ 7ଟା ହେଇଥିବ 6ଟା ହେଇଥିବ ଯାଉଥିଲୁ ତଳକୁ ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ପଦାয় କାଲି ତାପରେ କେତେବେଳେ ବଇଥିଲ ତାଇରେ? ପଶିଗଲି 4 ଜଣ ବସିଥିଲେ ଆଉ ଗାଡି ଜଣ ବସିଥିଲେ ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ପାଖରେ 5 ଜଣ ବସିଥିଲୁ ଆଉ ଆଗ କାଲି ହଁ ମତେ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଆଉ ପାଟି ବେଶୀ ଆଉ କାହାକୁ ଭିତରେ ମାର